El Surce 2, el comparativa Surce 2 con Surce 1. Voy a poner los subtítulos, ¿vale? Para que... No sé si estarán traducidos al español, no creo. Subtítulos Reino Unido, inglés. No hay en español. Pero bueno, así los podéis leer y... Vamos a ver un poco lo que comenta, porque aquí es interesante, ¿vale? Esto es un vídeo de Freak Phillips que hace una comparativa entre Surce 1 y Surce 2. Lo que puede traer el Surce 2 realmente no a Counter-Strike, sino a todo, ¿vale? Espera, que la he liado. Vamos a darle a pantalla para que lo podáis ver y para adelante. Joder, el clickbait ya te digo, ¿eh? Hay gente que ha hecho 200 vídeos ya de sus videos. Yo tengo solo 2. Depende, Iroben, depende. Joder, cómo se nota el cambio de las luces, Mirar. Fijaros, cómo se nota que la luz es mucho más real, que parece que está rebotando aquí y la está reflejando, cuando en el otro lado no lo parece. ¡Casquete! Está metiéndose el dedo dentro de la mano. Venga, NordVPN. Me la suda NordVPN. Un saludo, NordVPN. From what I read in the final hours, it sounds like with Source 2, they got some of the engine done, and then it branched into several different game projects, which all got wrecked. Vale, está hablando que parece que se han cancelado algunos, pero que todavía hay gente que está trabajando en el Source 2. ¿Lo puedo subir un poquito el volumen? Claro, claro. Half-Life Alyx is being the title they used to actually get Source 2 done, a bit like Half-Life 2 did with the Source 1 engine. And while the engine might not be complete, it is at least to a stage where it can be used to power a modern and good-looking game, and not just one like Dota 2. So the engine I'm using to showcase Source 2 is the one used in Half-Life Alyx, and it could be that by the time it reaches CSGO... Fijaros las luces del Surce 2, este es el Half-Life Alyx, que esto es todo Surce 2. If it ever does, then it'll have even more features added to it. But I think we can expect many of the same graphical tricks to be carried over, because did you know that CSGO and Half-Life Alyx share something in common? They both need high frame rate. Mira, está diciendo que tanto Half-Life como Alyx como CSGO necesita FPS altos, la normal. Much more so than other games do. Half-Life Alyx needs high frame rates because it needs to render 2 images 90 times a second, which is like 3 times more frames than most games aim to run at. And CSGO needs high frame rates because otherwise everybody complains. Básicamente está diciendo que el CSGO necesita el high FPS porque si no va mal el juego. Vale, dice que todo el mundo se queja y tal, pero es evidente. O sea, necesitas para poder los monitores de 240 Hz y toda la pesca. Y que el Half-Life Alyx, al tener que ser en Oculus Rift, necesita el doble de FPS porque hay que renderizar una imagen en el lado derecho y otra en el izquierdo. About it. So what this means is, I don't think we can expect CSGO's version of Source 2 to deliver cutting-edge graphical effects, like ray-traced reflections or complex fluid dynamic. Vale, dice que no esperemos esto. But we can expect it to find clever ways of looking better than it currently does. Está comentando que esperemos que pueda haber cambios, que se vea mucho mejor y que vaya mucho más rápido. O sea, lo que estamos diciendo, que vaya mejor de FPS y todo eso, lo llevo comentando mucho tiempo. Pero que no esperemos cosas como que haya fluidos en la ronda, que haya líquidos, que haya mar, ¿sabes? Eso no lo van a hacer. Es lógico. Además es un juego competitivo. But it'll achieve this while still using techniques which don't slow your computer down by much. Claro. Parallax corrected cube maps, for instance. Still a massive improvement over the ones we currently have in CSGO, but they won't be as pretty looking as ray-traced ones could be. Let's get on with some examples. So returning to that first example that I used at the start of the video, when using the same stock settings, Source 2 looks el tema de much luminosidad, brighter fijaros, than mira. Source 1 does. That alone does... Pero escúchame, esto se puede, en Surce 1 también puedes hacer, en el Surce normal, el que tenemos nosotros ahora, se puede modificar también de cierta manera para que sea mucho más visible, ¿no? O sea, para poder iluminar mucho más las zonas. Lo que pasa es que fijaros, los reflejos en la escalera, los reflejos en las superficies, es literalmente que está reflejando el sol. Make Source 2's lighting better, though, ¿Lo ves? since we can just boost the settings in Source 1 until it matches. Ah, mira, lo que estaba diciendo. Well, I say that, but even as some bits get brighter, other bits remain darker, and even the shades of orange are different. So whatever I do, there will be differences between these two versions. Who'd have thought? But this is the first thing to note. Don't expect maps ported to Source 2 to look the same. I mean, obviously you don't want them to look the same. Lo que estábamos diciendo también, que no puedes esperar que todos los mapas que estén portando a Surce 2 sean, ¿cómo se dice? Idénticos visualmente. O sea, si portan Inferno, si portan 2-2, si portan cualquier otro tipo de mapa, la luminosidad va a funcionar de otra manera, por lo tanto se va a ver de otra manera diferente el mapa. Va a ser la misma sensación, porque va a ser realmente el mismo mapa con las mismas distancias, en los mismos sitios, pero los colores pueden variar. A lo mejor Inferno no se va a ver tan colorido, a lo mejor 2-2 no es tan amarillo.
Depende un poco de cómo quieran hacerlo ellos también. Same, you want them to look better, but sometimes lighting changes are simply different, and it makes comparing even a basic map such as this one really hard. But the general way in which it's done is the same. Unlike most modern games which calculate at least some of the lighting as it's being played, Half-Life Alyx still pre-calculates pretty much all of the lighting in its levels, and it does this when the map is first made. It then stores all this lighting information away until the map is played. Está comentando que el motor Surce 2 todavía sigue calculando, pre-renderizando todo el tema de luces, no como otros que lo calculan en tiempo real. Me parece bien, o sea, que cargue el mapa y tenga todo eso pensado para que no te bajen los FPS, está bien. Pero ¿para cuándo sería el Surce 2? Breogán, están trabajando en él. Yo creo que para noviembre, octubre, noviembre. O sea, tenéis que entender que tenéis que entenderlo, que Valve tiene una filosofía que se llama el Valve Time. ¿Eso qué significa? Que se le va a dar tiempo necesario que requiera cada cosa y cada paso. Los grupos de trabajo de Valve ya sabéis cómo funcionan. Valve no asigna a una persona todo el rato el mismo proyecto, sino va cambiando personas para diferentes proyectos. ¿Qué ocurre? Que eso puede ser muy bueno, ¿por qué? Porque realmente les das el tiempo necesario que necesiten para poder acabar el proyecto y que funcione bien, pero a la vez puede ser malo, porque tú cuando llevas, joder, os puede pasar, cuando llevas mucho tiempo en un proyecto y ves que no sale adelante, te puedes frustrar y puedes pedir el cambio después. Entonces, claro, vamos a ver un poco, porque ese es el problema del Valve Time. Yo creo que todavía están trabajando en ello, chavales, sinceramente. Yo creo que todavía están peleándose por intentar que funcione todo guay, pero está claro que ya hay 6 mapas portados ya a Surce 2. Y han contratado a gente para trabajar en Surce 2. Esto no es como los vídeos que hacía la peña hace 4 años diciendo que iba a volver a suceder. No. O sea, yo por lo menos los 2 vídeos que he hecho es la puta realidad. Este es simplemente para que veamos las diferencias entre Surce 1 y Surce 2 en CSGO. Y porque realmente está funcionando, tío. Means the environments in Source 2 benefit from the same high quality ray traced lighting as other games do, since all that lighting detail had been pre-calculated months before. It's kind of like watching a pre-rendered movie instead of an in-game cutscene. Pre-rendered movies can look better because your PC isn't having to do all the hard work of rendering it itself. This pre-calculated lighting was done in Half-Life 1, and in Half-Life 2, and in Half-Life Alyx. What's changed is how accurately the lighting is calculated and stored. For instance, this Source 1 map takes 5 seconds to render. But Source 2 takes 47 seconds. Está hablando de lo que tarda en renderizar todo el mapa. To hide it under its new flashy-looking interface, but open this sí, window pero up, llevan trabajando it's tiempo. The same old render window that we've known since the Quake 1 days, but hopefully with a few improvements since then. Once all this rendering's done, while the Source 1 version of the map with all its lighting comes to 650 kilobytes in size, the Source 2 one is over 2,000. In short, Source 2's maps take longer to compile and are larger in size. But that's to be expected, isn't it? PCs have advanced a long way since Source 1 was first released, so Source 2 takes the approach that it's probably worth a few extra resources to make its maps look better. Bueno, pero a mí me da igual que tarde más en cargar o entrar, porque al final lo metes en un puto SSD y debería ir rápido, pero vamos, escúchame. Vete a saber qué te está pidiendo ahora mismo un juego de... Yo qué sé, es que un juego de estos que salga nuevo, rollo es que no sabe, un Assassin's Creed o alguno de estos, tío. Of course, this is just a el doble o el triple. As the maps get bigger and more stuff gets added to them, then the compile times and file sizes will greatly increase. The average Half-Life 2 map is 15 megabytes in size. The average Half-Life Alyx map is more like 800. So what do we get in exchange? Well, we get better ambient occlusion. In broader terms, it's all about what happens beyond the first light. A mí el ambient occlusion no me mola nada para competir. In Source 2, you can see that the light bouncing off them appears to light up the faces around them. Cuanto menos in Source mejor. 1, it doesn't. Source 1 is capable of doing this effect, but I don't think it can do it on these surfaces because they're just too small. Clearly, Source 2's lighting is more precise and applies itself to smaller surfaces. So that's better. Se está reflejando incluso aquí. Opposite lighting effect happening where these stairs touch the wall. In Source 1, there's but a very faint, darker smudge running up the side. But Source 2's blends the stairs in with the wall a lot better, darkening the parts in contact with the wall. Each stair has a bit of a shadow cast by the one above it, too. Returning to Source 1, this stuff doesn't happen. The whole structure seems far less connected with everything else around it. I don't think you'd say it was wrong if you saw this in a level, but if you switch to Source 2, you can see it's a lot more convincing. Now, don't get me wrong, you can probably get the same effect in Source 1 if you mess about with the lighting properties enough, but the point is Source 2 does this with stock settings without me having to do anything to it. And I think this is about as fair a comparison as I can make. Está diciendo que a lo mejor sí que se puede llegar en Surce 1 a hacer todo esto, pero que realmente en Surce 2, tal como funciona, entras y ya va. Here's another example. In this picture, you wouldn't know that this black slab is connected with the wall, would you? But in Source 2's, it casts a very clear shadow from where it obstructs the light that's bouncing off the floor just here. In conclusion, Source 2 casts nicer indirect lighting and shadows, which will make even the most boring bits of maps.
Está hablando de las luces indirectas que genera directamente Source 2. look better in ways that you can't. Imaginaros un sitio como oscuro en Dus 2, tío, con las luces indirectas que tienes de las lámparas que hay en la parte alta, de las luces que ven. Me da miedo porque si hay luces indirectas, lo que va a pasar probablemente si lo hacen bien, que creo que eso no deberían hacerlo, bajo mi punto de vista, es el efecto de deslumbrado, de salir de una zona oscura a una zona con luz. Vosotros cuando vais por una zona oscura y salís en una zona con luz, no ves bien. Pues espero que eso no pase, tío. Yet imagine, and you might actually have to look quite hard to spot them, but it's there and it looks better, so that's nice. But sometimes, maybe Source 2 isn't quite such Sí, an Berto, improvement. Source 1's dark corner here Source 2, Source 2 trabaja más con GPU que con CPU. O sea, eso es 100%. suitably dark and dank. Solo mira cómo Source funciona 2 Halix. casts very clear lines from things obstructing indirect lighting, which I'm not sure is how it would be lit in this example. It's almost like it's too detailed for what should just be a dimly lit corner. And also, I noticed some splodgy, blobby bits where the ground connects with the wall. These bits are mistakes, and Source 1 used to cast similar mistakes, if I recall correctly. I assume it's not so much of a problem for Source 2 to have these errors, since Source 2 maps are typically filled with clutter and rubbish, so you'd be unlikely to see such a barren, simple corner on display. But yeah, Claro. it is still a mistake, and I think Source 1 does this corner better. But overall, I think you'll Pero ¿y agree qué that más te da Source si lo 2's tapas? lighting on this map is better than Source 1's. A mí me parece que se ve mejor But Source 2. what Está hablando que en las esquinas y las esquinas cuando se juntan y tal, Source 2 lo hace peor que Source 1, pero realmente, tío, se ve mucho mejor. El mapa, el del cube este, se ve mucho mejor en Source 2 if que I en use my 1. mapping knowledge to increase the quality of the lighting in Source 1? Can I match Source 2's result? If I quadruple the number of points calculated in Source 1, yes, it takes longer to render, but the shadows end up looking more detailed, and you start to see all the same little details as was in Source 2. If I quadruple it again, it looks like this. And if I quadruple it one last time, it's now 64 times more detailed than it was in the first place, and it finally takes longer to render than Source 2's does. I might finally have made Source 1's map more detailed than Source 2's is, but with it. Esto es un mapa de Source 1 donde lo ha modificado tanto para que tenga más o menos o incluso más calidad que Source 2, ¿eh? Pero fijaros lo que ocupa, ¿eh? Tarda más en renderizar y ocupa 3 veces más que el Comes otro. more weird, liney-looking bugs, and the map's file size is massive at 27,000 kilobytes. Es muchísimo, tío, para un mapa if tan I pequeño. really turn everything up in Source 1, then it can potentially match Source 2 at default settings. But then I can just turn everything up in Source 2 to make that look even better again. Claro. Sure, it takes an eternity Source 2, evidentemente, como eso está de esa manera, puedes ponerlo otra vez y subirle más la calidad aún si to cabe. render, but just look at the quality of those shadows. And get this, the map size is still smaller than the best looking Source 1 map was. Madre in other mía, words, chaval. Source 2 will allow mappers to make better looking maps with Yo creo que también Source 2 les va a ayudar a codificar más rápido, tío, porque tiene que ser un lío programar en Source 1 que flipas, porque según tengo entendido, y así pasa, que tocan una cosa y de repente se jode el sonido, las granadas no hacen daño, porque como todo está muy interconectado y es un código muy jodido de hacer porque es muy antiguo, se lían que flipas, less effort and with surprisingly Gracias, Killer, bro. compressed map sizes, given how good the result looks. Valve, please roll out Source 2. I want to talk about reflections because they look nice and I don't need much of a reason to make a map out of all my favourite shiny materials Esto es Source from 1. Source. This is a cobbled street from City 17. This is the tiled floor from the train station of City 17. This Esto es de is sand Half-Life from near 2. City 17 and so on. All of these appear to reflect the world, but what they're really doing is showing a cube map, which is sort of like one of those 360-degree images that you see on Google Street View, wrapped around the object to make it appear shiny by reflecting its surroundings. This is Está diciendo que realmente no está reflejando lo que estamos viendo en Source 1. Lo que estamos viendo es que está pre-renderizado y lo que estábamos hablando, ¿no? Que está ahí puesto, hagas lo que hagas. O sea, que si te mueves de lado a lado o te vas a un ángulo que no es muy bueno, puedes que el reflejo no cuadre. fine as long as your view lines up with where the cube map was taken from, but move and suddenly the reflections no Claro. longer line up. Oh ¿Lo no. ves? What can we Fíjate. possibly do to fix this? Did you know that if you use Google Street View in the Google Earth program, you can actually walk around inside a cube map? What they do is to try and turn it into a 3D shape. It's Perdón. incredibly simple, but effective. And Source 2 has something similar. It again uses cube maps for its reflections. And check out this new reflective material I found. Turns out in Source 2, you Hostia, can texture chaval. the whole map with a Mira, y se puzzle. mueve, va directamente con las But even nubes. standard cube maps in Source 2 still look a lot better than they did in Source 1. It's because, just like the Street View on Google Earth, they'll Ghost Track, sí, es Source 1. Lo que hemos visto al principio es Source 1 con la calidad máxima que se puede poner, ¿eh?
Y esto es Surce 2. Por favor, Strictly Phillips, es mi puto padre, hacedle caso. Shift about with you at a rate that's configurable within the editor, and this goes a long way towards selling them as being actual reflections and not just a static image that's stalking you wherever you may be. CSGO already has this feature on this map and only on the starry skybox thing here. I made a video about it a few years ago. Source 2 has another trick too, known as the cube map box, which, as the name suggests, changes the way it moves about from being in a sphere shape to being shaped more like a box. And if you take the time to adjust its size in the editor to be the exact same size as the room it's ¿Lo veis? Aquí sí que está realmente reflejando. The reflection appears to reflect wherever I am in that room, perfectly, no matter where I'm stood. It's all just an illusion, of course. Individual objects in that room won't update in the reflection or anything like that. O sea, dice que todavía this effect que no está reflejando ni pollas de esas, pero como está mucho mejor hecho en Surce 2, sí que parece que lo hace bien. Something more expensive than a cube map, like a second rendered plane, a screen space reflection, or even ray tracing. I think everyone can agree, these parallax corrected cube maps are a great way of improving the quality of reflections without slowing your PC down by much. ¿Lo ves? Y no baja la calidad de tu PC. CSGO, so that I get another excuse to stare at shiny surfaces round after round. Bear in mind, if they're shaped like boxes, then they don't work so well outside, where they appear to transform the sky. También te digo que yo creo que no debería... ¿Has visto el nuevo vídeo de Follower, no? El patrón, que luego lo miramos si queréis. Tampoco creo que debería centrarse Valve en meter en Surce 2 esto, tíos. No sé vosotros, pero yo a lo mejor no me centraría en... No me centraría en meter tanto reflejo, tanto tal, ¿sabes? Porque realmente lo que quieres ver es bien a los rivales y que funcione bien el juego. To the shape of a box. So don't use los gráficos están bien, pero es un poco más secundario en mi opinión. You know one way in which Half-Life Alyx is very different from CSGO. It's VR, and because it's VR, it really benefits from lots of piss and shit floating about in the air everywhere to remind you of just how 3D it is. CSGO players do not like having fog and claro, no necesitan estas mierdas, claro. They don't want volumetric fog and dust clouds and dust motes. Es lo que está diciendo justo, que no necesitas tanta mierda ni cosas flotando ni pollas porque realmente es un mapa de CSGO, o sea, no tiene. Pero esto va a bajar muchos FPS que no, Boca Junior, tío. Mírate ahora el bode o el vídeo que voy a subir luego, que va a ser esto resubido. Que no baja tanto. Limiting visibility and getting all up in their face and stuff. But you know who does? Mappers. Mappers love that stuff. They're a bunch of weirdos. They find a room with clean air in it and they can't help but shoot so much floaty crap into that space that you can almost taste it. I challenge you to find a single place in Half-Life Alyx that doesn't have at least one cloud of questionable content floating about inside it. Tengo muchas ganas de jugar al Half-Life Alyx, tío. Tiene una pintaza, bro. I dare you. And you bet, if Source 2 comes to CSGO, it won't be long before mappers find all manner of creative ways of cramming fog and floaty stuff into every room of every map, hopefully without impacting gameplay too much. As a last example, I quickly made a cave with a car inside. I'm a lazy mapper. I don't know how anybody has the time to make displacements look good, so I just did the usual by going wild with the bump tool and then decorating it by throwing... Está haciendo una prueba en Surce 1 y en Surce 2 de una casa, bueno, de una cueva, perdón, una casa que no sé ni hablar, con un coche y con un... Bueno, ese es el pop, el terro es el pop para ver dónde está, ¿vale? Y que veamos las diferencias. A load of rock models about the place. As expected, in Source 1, the result looked like someone had gone wild with the bump tool and thrown a load of rock models about the place. But Source 2 is a lot more forgiving of my slapdash. Madre, qué guapo tú. Fijaros la entrada de la luz por la cueva, está muy guapo, tío. Gorgeous models and textures in Source 2 help a lot and really emphasize how fake everything in Source 1 looks. Source 2 gives every surface a subtle but convincing level of sheen to it, and it's correctly lit, right down to the tiniest of bumps. And all this really helps pull the scene together. It's no longer just a bunch of props. It's almost a cave. Está muy bien hecho, tío. I placed all this down without a second thought. I can't wait to see what experienced, patient mappers will be able to make of this. Imagine this improvement applied to everything. Mappers are going to love. Imaginaros un cobblestone, tío, que mola mogollón el mapa como tal, pero las texturas que tiene de la roca dan vergüenza ajena, tío, en 2022, tío. Está súper guapo. Y lo que está diciendo, que no consume tanto el Surce 2. De hecho, si pones el Surce 1 a intentar sacar calidad alta, es peor. Es incluso peor en el Surce 2, tío. O sea, el Surce 1, si le metes más chicha, va peor que el Surce 2 con los default settings. O sea que, lo tío, que va a ir de puta madre. Yo creo que va a ir de puta madre el Surce 2. Material system in Source 2, the more model-based approach to building environments. The fact that leaks are no longer a thing. Yay. In this video, I've approached Source 2 like it's an improved version of Source 1, but it's not. The best way of seeing it is as a brand new engine. Es otro engine, claro. Best ways of doing things.
I have barely scratched the surface Es que ese es el problema, que la peña piensa que el Source 1 es directamente... O sea, Source 2 es una mejora del Source 1, no, son dos engines completamente diferentes y Source 2 está mucho mejor hecho que el 1. of what Source 2 can do in this video. Sí, pero wait, pero si yo no estoy hablando ya solo de la... O sea, jugará 4 tercios stretched y con todo en bajo y todo, seguro, 100%, ¿vale? Por eso es un juego competitivo. Pero, tío, que se vea bien las cosas es muy importante. Hay veces que no hay una buena visibilidad en los mapas, por ejemplo, en Dus 2 en larga, porque el puto motor gráfico no da para más. Video, and my experiments into the engine so far are very limited, but I hope to do more. Ah, está guapísimo el vídeo. Tricky Phillips, mi puto padre, y ya está, tío. Tenía ganas de ver este vídeo, tenía muchas ganas de ver. Le voy a dar un like, que se lo merece. Y gracias por el content, que lo voy a subir a YouTube.